سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں سیلاب کی تباہکاریاں تھم نہ سکیں۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر موٹر وے M5 11ویں روز بھی تاحال بند ہے۔ مظفر گڑھ میں سیلاب متاثرین کے گھر رہائش کے قابل نہ رہے۔ علی پور میں 3000 گھر مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ لیاقت پور میں پانی کی فصلیں بھی بہا لے گئی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں گزرے سیلاب کے آفٹر شاکس، جلال پور پیروالا میں پانی میں کمی آ گئی۔ موٹر وے M5 11ویں روز بھی بند ہے۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین تاحال کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ بہت مشکل ہے، میرا کچھ ہے بچے، میں بہت مجبور تنگ جا میں پیسے ملے انہیں میں اپنی زمین گند جا بڑھوا سکا، میری کچھ ہے بچے پین مانگتے دانے کٹے کی طرح لوڑ گئے۔ مظفر گڑھ میں نقل مکانی کرنے والے متاثرین واپس گھروں کو پہنچے تو وہاں مٹی کے ڈھیر ملے۔ جو مکان بچ گئے ہیں وہی رہنے کے قابل نہیں ہیں، ابھی ایکس رے والے نہیں ہیں۔ بعض گھر تو پہنچ گئے لیکن بڑے خطرناک ہیں، بہت حالات خراب ہے۔ علی پور میں آج نیوز سیلاب زدگان کی آواز بن گیا۔ پہلے آپ ہی بندے ہیں جو ہماری کوریج کر رہے ہیں، نہ میڈیا پہنچا ہے یہاں پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا جتنا بھی گھر ہیں سب سارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، سیلاب نے کچھ نہیں بچایا ہے۔ لیاقت پور میں سیلاب کی تباہکاریاں جاری۔ یہ سارے مکان ڈھائے گئے، سارے جہیں مال لوڑ گئے، نکے نکے بچے ہیں سارے۔ یہ ہونی میں یہاں کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے۔ کھلے آسمان تلے بیٹھو، کوئی انتظامیہ کیا نہیں، کوئی کا نہیں۔ چلے لہٰذا ساری درخواست ہے جو ساکوں جہیں بڑا راشن دیتا ونجے تعاون کیتا ونجے۔ رابطہ سڑکوں میں کئی فٹ گڑھے پڑنے سے متاثرین کو واپسی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ فالیہ میں دریائے چناب کا سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا ہے۔ نمائندہ آج نیوز تنویر حسین سیدر شریف کے ایک متاثرہ کسان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے کہ تنویر کیا کہنا ہے کسان کا؟ جی بالکل، دریائے چناب میں آنے والا سپر فلڈ اپنے پیچھے غم اور تباہی کی کہانیاں چھوڑ گیا ہے۔ کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں اجڑ گئی ہیں، فش فارمز کا کاروبار بہہ گیا ہے اور کسانوں کی سال بھر کی محنت لہموں میں پانی کی نظر ہو گئی ہیں۔ یہی نہیں کہ اس آفت نے محنت کش طبقے کے گھروں کی چھت تک چھین لی ہیں۔ میں اس وقت سیدہ شریف میں ایک متاثرہ کسان کے گھر میں موجود ہوں۔ اب ان کا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم مریم صاحب، ساڈے کی گزارش ہے کہ ساڈا گھر مال ڈنگر ڈیرا سب تباہ ہو گیا سیلاب دی وجہ نال، تے ساڈی مالی امداد کیتی جاوے، کھلے سامان تھلے بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سیلاب نے ان کا گھر گرا دیا ہے، کھڑی فصلیں برباد کر دی ہیں اور اب وہ اپنے بچوں سمیت کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کے مطابق نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اپنے وسائل سے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور حکومت سے فوری مدد کے طلبگار ہیں۔ جی سیلاب متاثرہ فاروق آباد اور دریائے راوی کنارے بسنے والے درجنوں گھرانے مشکلات کا شکار ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں آج نیوز کے نمائندے رانا ویز بتائیں گے۔ رانا ویز بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں شادرہ دریائے راوی کے مقام پر، جبکہ سیلاب کے پیش نظر جو ہے متاثرہ علاقوں میں سب سے زیادہ فرق آباد جو آبادی متاثر ہوئی تھی اور گھر بھی ڈوب چکے تھے، گھروں کی چھتیں بھی گر گئیں۔ اسی حوالے سے یہاں پر میرے ساتھ جو فرق آباد کی آبادی کے رہائشی لوگ ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، جن کو ابھی تک جو ہے وہ امداد نہیں ملی، جو کہ پریشان حال آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے کہ کیا کہیں گے اس حوالے سے۔ کچھ بھی نہیں ملیا، بس لارے لا جاندے نے، اسی آنے ہیں تانوں دے جانے ہیں کہ گھر دا کوئی سامان نہیں ہے، کھان میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں دے رہے، کوئی مدد نہیں کر رہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے، پیرا فوج والے کہتے ہیں ہمارا حق نہیں، کیا ہمارے گھر ہمارا سامان نہیں خراب ہوا، ہمارا نقصان نہیں ہوا، دوسروں کا زیادہ ہو گیا، ان کو نظر آ رہا، ہمارا نہیں نظر آ رہا۔ جی بالکل، یہاں پر جو فرق آباد آبادی میں جو رہائشی لوگ تھے جو کہ سیلاب سے متاثر ہوئے تھے، ان کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ فوری جو ہے ان کی امداد کی جائے اور یہ امداد کے منتظر ہیں۔ جی رانا ویز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دریائے چناب میں سیلاب سے حافظ آباد کا گاؤں کاشکال صفائی ہستی سے مٹ گیا ہے۔ گاؤں ریگستان کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں ہمارے نمائندے انجم سہیل سے جانتے ہیں۔ انجم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کاکشال، یہ حافظ آباد کا وہ گاؤں ہے جو دریائے چناب کی نظر ہوا اور پورا گاؤں جو ہے وہ اس وقت صفا ہستی سے مٹ چکا ہے اور ریگستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جہاں کے جو دیہاتی زمیندار ہیں، نہ صرف ان کی فصلیں، ڈیرہ جات، مکان سب کچھ دریا برد ہو چکا ہے، بلکہ ان کے جو قیمتی ٹریکٹر ذریعے لات تھے وہ بھی اپنے ساتھ بہا لے گئے اور کچھ جو ہے ابھی بھی اس ریت کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جنہیں وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گوگل میپ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ دیہاتی ہیں، نوجوان، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کو ریگستان ابھی نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا ایک گاؤں تھا کاکشال، ٹھیک ہے، ہم نے یہ صفا ہستی سے بالکل مٹ چکا ہے۔
हम ने गूगल मैप के ज़रिए इसको सर्च किया है, तलाश किया है, और फिर अपने डेरे घरों वगैरह का हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर थे। बाकी हमारा जो कुछ था वो तो यहाँ दरिया कुछ बहा कर ले गया और कुछ जो है वो ज़मीन के नीचे दब गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें अभी मिली हैं, एक ट्रैक्टर हमें मिला है। पूरी हर चीज़ से हमारा 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का नुकसान है। उनका यही कहना है अगर हुकूमती अदारों की जानिब से इनकी मुआवनत मदद की जाए तो इनका लाखों रुपए का जो सामान है, ट्रैक्टर, जरिए इलाज जो है वो इस रेस से निकाले जा सकते हैं। कमालिया में दरिया रावी के सैलाब मुतासरीन ने अपने देहात को वापसी शुरू कर दी है। मकीन तबाहाल घरों की तबाहाली के लिए इमदाद के मुंतज़िर नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। कमालिया दरिया रावी में आने वाले हालिया सैलाब के बाद पानी उतरना शुरू हो गया है, ताहम तबाही के असरार नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं। कमालिया के नवाही देहात जलार सकला, मोजो के काठिया, तारा हवेली समेत मुख्तलिफ देहात में दर्जनों मकाना ज़मीन बोस हो चुके हैं, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मुतासरीन खैमों से वापसी अपने देहात पहुँचने पर घरों और सामान की हालत देखकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुतासरा खानदानों ने कहा है कि सैलाब ने उन्हें बेघर और बेरोजगार कर दिया है, लेकिन हुकूमती सतह पर ताहाल कोई सर्वे नहीं किया गया। इनका कहना है कि नुकसान के इजाले के बगैर वो ना तो मकान दोबारा तमीर कर सकते हैं और ना ही नई फसलें काश्त करने के काबिल हैं। साडी कोई मदद नहीं कर रहा, असी मच्छर सानू खाई जांदा, साडे डंगर भुक्खे प्यासे बैठे ने, कोई मदद नहीं साडी हुकूमत कर रही है। असी की करना इस हुकूमतां नू? हाँ जी, मसला क्या है, नीवे थां ते आए, खताना साडे घर आए, घर रोड गए, बच्चे ला के असी रड़े ते रह रहे हैं, कैंप मंगते रहे, शफासियां ते मिलते रहे, सानू कोई कैंप नहीं मिला, कोई मच्छरदानी नहीं मिली। मेरे बच्चे नू खतरा डांगी लड़िया, मेरा बच्चा इस घड़ी साहिवाल दाखिल पिया। इलाका मुकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सर्वे करवाकर माली इमदाद फराहम की जाए ताकि मुतासिरीन अपने घरों की बहाली और खेती बाड़ी दोबारा शुरू कर सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन, आज न्यूज़, कमालिया। रुख करेंगे मैलसी का, जहां मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाब तबाही की दास्तानें रकम कर गया। घर, फसलें और माल मवेशी पानी की नज़र हो गए। रिपोर्ट करेंगे सादिक अली। सैलाब की बेरहम लहरें और हर तरफ तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। कई देहात ज़ेर आब आ गए, घरों की छतें गिर गईं, खड़ी फसलें तबाह हो गईं और लोग खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हो गए। साडा जनाब सैलाब आया तो सारा कुछ जनाब लौट गया, वापसी पानी वापसी हो गया जनाब, सारी फसलां वो सारी ख़राब हो गई हैं। सैलाब के मुमकिन बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए, जहां लोगों को मुफ्त इलाज किया जा रहा है और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। तो अभी तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त भी हमारी वहाँ पे टीमें मौजूद हैं। क्लिनिक ऑन व्हील भी हमारी जो है वो फील्ड में मौजूद है और 1-2 कैंप्स भी हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं और हमारा हॉस्पिटल भी जो है वो बिल्कुल हमारी जो है वो तरजीह बुनियादों पे हम जो है वो सैलाब इफेक्टिव्स को जो है वो चेक कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, वहाँ पर फलाही तंजीमें इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद करें ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ सादिक अली, आज न्यूज़, मैलसी। साहिवाल में दरिया रावी में पानी का बहाव मामूल पर है। सैलाब से हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें और मकान तबाह हो गए हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ वसीम रियाज औरंगाबाद में मौजूद हैं, जहां इस वक्त क्या सूरत हाल है उनसे जानते हैं। बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद में। यहाँ पर चंद दिन कबल 10 से 15 रोज़ कबल यहाँ पे जो है वो सैलाबी पानी ने पे जो है वो रुख किया था। अभी तो सैलाब तो गुज़र चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ज़मीनें सैकड़ों एकड़ दरियाबुर्द हो चुकी हैं। यहाँ पे हज़ारों एकड़ जो है वो फसलें खड़ी थी, इनके मवेशी जो है वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त एक यहाँ पे मकामी लोग भी मौजूद हैं। इमदाद नहीं मिली जी, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हमारे मैम से बता रहे हैं भी कोई हमारा भी सोचो, हमारे मकान गिर गए हैं, हमारी फसलें बूट गई हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, हमारे डंगर इठार में ज़मीन में फिर रहे हैं, वो बीमार हो गए हैं, उसका कोई इलाज नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार हैं या बड़े बड़े लोग जो हैं वो उनको इमदाद मिल जाती है, लेकिन गरीब आदमी को कोई पूछने वाला है, इनका कोई परेशान हाल नहीं है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर इनके मकानों का जो है हर्जाना अदा किया जाए, इनकी फसलों का हर्जाना दिया गया जाए और जो भी नुकसान इनका हुआ है उसका एस्टीमेट लगाकर उसकी भरपाई की जाए। जी, सैलाब से कबीरवाला के 122 से जायद मौजाजात मुतासर हुए। मौजा साहिब लंगर की ननी तालिबा का कहना है कि सैलाब सारे खिलौने और किताबें भी बहा कर ले गया।
तफसीलात वहां मौजूद राना अब्दुल सत्तार से जानते हैं। अब्दुल सत्तार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाह में मौजा साहिब लंगरा के अंदर सैलाब ने बहुत तबाही की है। बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैलाब से मुतासरा एक तालिबा बच्ची, वो अपनी दास्तान सुनाते हुए क्या कहती है, आइए देखते हैं। जो सैलाब पानी आया ना, हमारे सब कुछ ले गया। हमारे खिलौने भी थे, हमारी किताबें भी थी, हमारी बहुत सारी चीज़ें थी। हम तीन बहनें हैं और हमारा एक बाबा है और मेरी मम्मा है। और मेरी मम्मा थी, वो फौत हो गई। हम तीन बहनें, हमारी कोई मदद करे। जैसा कि मुतासरा तालिबा बच्ची ने बताया है कि सैलाब हमारा भी सब कुछ लेके चला गया है, इसलिए इलाके के अंदर जो है वो जो हालात हैं वो सभी के सामने हैं। ऐसे बच्चों की भी मदद की जाए और मुतासरीन की भी मदद की जाए। जी। अलीपुर के मौज़ा बेट बर्रा के 8000 घर सैलाब से तबाह हो चुके हैं। 40,000 से ज़ायद की आबादी ताहाल हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर नज़र आती है। तफसीलात यहाँ आज न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक कुरैशी बताएंगे। जी तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर के बेट बुरड़ा के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी तक जो है ना कोई टीम यहाँ पे नहीं पहुँची है, ना ही कोई जो है कोई इमदादी सरगर्मियों के लिए यहाँ पे कोई पहुँचा है। मेरे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। तकरीबन 40,000 की आबादी है, तकरीबन 7-8 हज़ार घर है। तकरीबन अक्सरियत 90 तो 80% तकरीबन घर ख़त्म थी चुके हैं, मुनहदम चुके हैं। अगर कोई बच्चे तो कहीं ने दीवार मुकम्मल तो ख़त्म थी गए, फसलें सारे भी बर्बाद थी चुके हैं, कहीं ने माल शाल मवेशी वो भी लौट चुके हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है, यहाँ पे जो है ये 3 से 4 दिन तक जो है यहाँ पे इंतज़ार करते रहे कोई आके इनको रेस्क्यू करे। 13 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे, अभी तक जो है ना कोई रेस्क्यू टीमें आई हैं, ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा आया और ना ही जो है ना कोई फलाही तंजीम इन तक जो है राशन लेके पहुँची है। ये लोग अभी भी जो है हुकूमती इमदाद के जो है मुंतज़िर हैं।